अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू बकर ऑनलाइन कुरान अकेडमी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 9 का सबक नंबर 17। तो जो से समात फरमाइएगा और इस सबक को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि जैसे आपका फ़ायदा हुआ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल वतख़ूनू अमानातिकुम वअन्तुम ता'लमून। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम वअौलादुकुम फ़ितनतुन वअन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन वयुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वइज़ यमकुरु बिक الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله العظيم.